serijal priloga iz Mercedesovog muzeja koji smo realizovali zahvaljujući podršci kompanije Emil Frey i njenog ogranka Autospace završavamo u odeljku gde se nalaze vozila poznatih. Daimler Motor Strassenwagen iz 1892. godine. 762 kubika, 2 konjske snage u vlasništvu Hasana I, sultana od Maroka. Prema podacima Mercedesa, Hasan je prvi lider neke države koji je posjedovao automobil sa benzinskim motorom. Mercedes 770 Cabriolet F ili kako su ga popularno zvali Veliki Mercedes. Proizvodio se od 1930. do 1938. godine. Imao je motor od 7600 kubika koji je razvijao 150 konja i jurio 150 na sat, proizvedeno 117 primeraka. Ovaj konkretan primerak bio je u voznom parku nemačkog cara Wilhelma II. Za vreme njegovog egzila u Holandiji. Da podsjetimo, Wilhelm II. Je jedan od ljudi koji je doprineo otpočinjanju Prvog svetskog rata. Inače, treba da primetite da je ovo jedan od retkih Mercedesa koji nema zvezdu na onom pravom mestu. Umesto toga nalazi se grb carske porodice. Mercedes-Benz 300, u narodu poznatiji kao Adenauer, zato što je bio službeno vozilo nemačkog kancelara Konrada Adenauera. Herr Adenauer je toliko voleo automobil koji je poneo njegov nadimak da kada je sišao sa funkcije 1963. godine od nemačke države otkupio je upravo ovaj automobil da ga posjeduje u privatne svrhe. A od ovoga teško da ima bolje. Mercedes-Benz 600 Pullman, državnička limuzina. U njoj su voženi Nikolaj Čaušesku, Idi Amin i Josip Broz Tito. A iz sveta rock'n'rolla na zadnjem sedištu ovog auta bili su John Lennon i Elvis Presley, naravno odvojeno, pošto se nisu baš mnogo trpeli. Definitivno ekipa ljudi koji su svaki na svoj način oblikovali 20. vek. Ovaj autobus je 1974. godine prevozio nemačku fudbalsku reprezentaciju od hotela do stadiona i nazad za vreme svetskog prvenstva u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu koje je održano u Nemačkoj. Takođe, pored autobusa je jedan 500 SL, automobil nemačkog glumca Hardija Krigera, koga naša publika zna iz partizanskih filmova u kojima je glumio, čik pogodite šta, Nemce. Fabrika iz Unterturheima neretko predpremijere svojih automobila pravi u filmovima za koje očekuje da će biti blockbusteri. U slučaju ML-a to je bio serijal filmova Park iz doba Jure. Kada je Papa Vojtila Jovan Pavle II. 1980. godine posetio Nemačku, za njega je specijalno izrađeno ovo vozilo, poznatije kao Papa mobil. Godinu dana kasnije, nakon što je na njega izvršen atentat, sva ova stakla bila su blindirana. Lady Diana bila je poprilično buntovna princeza. Ona je 1991. godine insistirala da njen lični automobil bude ovaj 500 SL, čime je praktično prekinula tradiciju da pripadnici britanske kraljevske porodice voze automobile Made in England.
I da zaključimo zašto su Mercedesovi automobili pa verovatno najbolji na svetu, jer ih kupuju i oni koji praktično to ne moraju. 7. čovek na mesecu, astronaut David Randolph Scott, je po službenoj dužnosti mogao za džabe da dobije Chevroletovu korvetu, ali se ipak opredelio da od svojih para kupi ovaj klasični SL.